Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas imamo jedan Tesla Edition video. Dobili smo paket od Hanshoa. Radi se o ekranu sa integriranom ručicom mjenjača. Mi smo već jednu ručicu mjenjača stavili, no ova je drugačija jer ima u sebi, to jest dolazi sa ekranom. Ja ću sada sve prepustiti, to jest pokazat ću vam šta se nalazi u paketu i onda će suprug pokazati cijelu montažu, kako se to sve montira na Teslu. Ja ću to snimiti i kasnije kad završimo ćemo vam pokazati kako to sve izgleda namontirano u Tesli. Znači ovo je paket. Unutra imamo upute. Onda žice, to će suprug preuzeti. Ručicu mjenjača. Da mi se ne potrga. I ovo vam je ekran. Nama se sviđa što je ovako mali, jer suprug voli više onak nekakav minimalistički stil za razliku od mene. I kada se, htjela bi vam još samo ovo pokazati, kada se ekran montira, ovako bi vam trebao izgledati. Sada ćemo to instalirati, to je suprug, i onda ću vam pokazati kako to izgleda. I evo ga, krećemo sa montažom. Prvo moramo izvući volan. Dobro, izvlačimo volan. Sad ćemo skinuti stari poklopac. I evo ga, stari poklopac je skinut. Sad ćemo skinuti donji poklopac da možemo provući kablove. Ok. I evo ga, sada skidamo donji poklopac. Znači sada ćemo ovaj kabel provući od mjesta gdje će biti ekran do dolje. Evo ga. Jesi? To je to. Dobro. Sad ćemo spojiti kabel. Čekaj, dugački, da ga pokažem. USB-C. Znači dugački USB-C. Njega spojimo u ovaj dolje. Čekaj. Taj kabel ćemo provući na drugu stranu do OBD-a, a tu ćemo staviti sad ekran. I to je to, ili? Ovaj drugi kraj kabela koji smo tu ostavili ćemo spojiti u ekran. Opa. Ovaj kabel ćemo uštekati u ekran. To je to. Ovdje ide kabel od ručice mjenjača, ali moramo prvo sad ručicu mjenjača namontirati ovdje na poziciju. Ok. Ručicu mjenjača ćemo staviti ovdje. Ima točno original utor. I iza idu vici s kojima se fiksira. Gle, ovaj mali šarapcijer točno je dobrih dimenzija. Opa. Dobro, možda ne trebaš toliko sileđija zategnuti. Evo, ručicu smo namontirali. Sad ćemo spojiti kabel od ručice sa ekranom. Kak je to mini. Eto ga. To. Ovaj kabel ćemo dole povući. Ovo možemo staviti na mjesto.
Kaj to je to? Da, sad možemo vratiti volan. To je to. Pa ovo je bilo jako jednostavno. Idemo dalje. Sad ćemo ovaj kabel moramo provući na drugu stranu skroz. Onda ćemo samo ugurati kroz ove rubove. Ok. Mi ćemo ovdje skinuti isto soklopac. Znači sad smo s druge strane. Smo odvojili oklopac pa ćemo provući kabel na drugu stranu. Aha, morate ići iza ovih kao zakačka. Tu ćemo skinuti gumu. Aha, dobro. Či sad dižeš tapecirung? Isuse. U idućem videu sastavljamo i rastavljamo Teslu. Čekaj, a ovu spužicu si morao maknuti da bi maknuo, da bi došao do... Da. Aha. Mogu vratiti. Ovo smo skinuli. Ćemo spojiti OBD. Ovo je tu originalni port. To. Ove ćemo ištekati. Tu ćemo spojiti ovaj novi od ručice. To i spojit ćemo napajanje iz ručice. Čekaj, ovi ti ostaju prazni. Da. Aha, znači samo dva. Ok. To bi trebalo biti to. Evo, ekran se upalio tamo. Evo ga, daj znakove života. Sad ćemo to sve vratiti nazad. Ok. Evo, tapecirung smo vratili, sad vraćamo ovaj mali poklopac. Kopče unutra. Stavit ćemo moj poklopac. To i vratimo pum. I to je to. I onda ćemo pokazati kako to izgleda u vožnji. I evo ga, sve je namontirano. Idemo se malo provozat. Ručica radi super. Ekran je postojan. Evo ga. To je to, mi smo prezadovoljni. Ja mislim da je montaža zbilja bila lagana. Ukoliko nešto nisam uspjela snimiti ili se ne vidi dobro, dobijete uputstva s time i to bi u principu bilo to.
I evo, to je to. Gotovi smo s videom. Ukoliko vam se video svidio, lajkajte, komentirajte, pretplatite se. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno pitajte dolje u komentarima, odgovaram na sva pitanja. I ukoliko vam se svidjela ova ručica ili želite bilo što nešto drugo naručiti, u opisu videa vam ostavljam link sa popustom od 20% na cijeloj Hanshow stranici. To je to, a mi se vidimo u nekom idućem videu. Bye!